before this kita pernah sembang pasal kenapa homeowner pilih open concept kitchen. So, untuk video kali ni kita nak sembang apa keburukan open concept kitchen, which mean kenapa orang tak pilih open concept kitchen ni lah. Okay, first kali, kenapa orang tak pilih open concept kitchen ialah sebab bila kita pakai open concept, rumah akan jadi berbau dan bising bila masak. Sebabnya, kebanyakan rumah zaman sekarang biasanya diorang punya living hall, dining dengan kitchen selari. So, bila memasak dekat dapur, and kita pakai dapur yang terbuka, tak ada divider antara ruang, dia akan bau masak tu akan ke depan lah, akan sampai ke ruang tamu. Tambah-tambah kalau kita masak jenis masak asam pedas ke, so bau tu lagi menyengat lah orang cakap. Kadang-kadang boleh sampai sikit hidung orang kata. Bila bau-bau ni sampai ke ruang tamu, dia punya side effect ialah kadang-kadang bau ni boleh menyerap ke dalam fabrik. Terutama kalau kita pakai sofa yang jenis kain, jenis fabrik, boleh menyerap dekat langsir. So, konsep dia sama je. Macam kalau kita pergi kedai makan, kadang-kadang perasan tak bila kita pergi kedai makan, after kita makan, bila kita dah keluar, baju kita bau. Sebabnya, bau-bau makanan ni tadi dah menyerap kat kita punya fabrik. Okay? Kedua, tak ada privacy. So, benda ni biasalah. Kadang-kadang kalau bila orang rumah kita memasak, ada tetamu. So, bila kita pakai dapur dengan konsep tertutup, orang tak nampak apa yang berlaku kat dapur. Itu satu, sebab dia ada divider kat situ. And then satu lagi, sudut safety pun dia juga. Sebabnya, bila kita pakai close concept, which is ada pintu, ada divider antara ruang tu, kalau kita ada anak kecil terutamanya, kadang-kadang bila kita masak, tiba-tiba tahu-tahu dah sampai dekat kaki. So, benda tu quite bahayalah sebab kita tak perasan. So, dengan adanya close concept kitchen, ataupun dapur yang jenis tertutup ni, dia lagi selamat lah. Terutama kalau yang ada anak kecil. Yang ketiga dan terakhir ialah, bila kita ada open concept kitchen ni, ada satu dia punya disadvantage ialah kita dia bukan disadvantage sangat, cumanya dia macam ni. Bila kita ada open concept kitchen, kita kena make sure dapur kita tu sentiasa bersih dan kemas. The reason is, bila ada tetamu datang, dia orang boleh tengok direct ke dapur. So, kalau ada pinggan yang tak basuh ataupun kita punya dapur tu bersepah, so malu lah orang cakap. So, it's better kalau kita ada close concept kitchen. So, kadang-kadang kita ada masa kita malas sikit. So, kadang-kadang nak terbasuh lambat sikit ataupun bila bersepah, orang tak nampak. Tapi, untuk orang yang memang rajin, memang kemas, it's okay untuk ada open concept kitchen. Okay?